असम का स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से कोविड से जंग लड़ रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी है कि राज्य में शीघ्र ही 500 से अधिक आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि कोविड के मरीजों के लिए जीएमसीएच में 127 बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। जीएमसीएच की पार्किंग में भी 200 आईसीयू बेड्स बनाए जाएंगे। इधर लोक निर्माण विभाग भी 56 बेड्स तैयार कर रहा है। कालापहाड़ में 24 और बरपेटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 32 कोविड बेड्स तैयार किए गए हैं। तेजपुर मेडिकल कॉलेज में भी 60 आईसीयू बेड्स तैयार किए गए हैं। जी आमी मुख्यतः आमार आईसीयूर उपलब्धतार उपरत आमी आलोचना करिसिलु। आमी गुटे सकले बहि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेजत 127टा कोविड आईसीयू काम करि आछे। 56टा नतुन आईसीयू निर्माणर काम पूर्ण गतित चलि आछे। पिडब्ल्यू डिपार्टमेंटक आमी কৈছো যে আমাক অন্তত অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত এই 56টা আইচিইউ সম্পূৰ্ণ কৰি আমাক দিয়ক। অহা কালিৰ পৰা পাৰ্কিংত আমাৰ 200টা আইচিইউ নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ হ'ব। সমান্তৰালভাৱে কালাপাহাৰতো 24টা নতুন আইচিইউ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। এই গোটেই প্ৰজেক্টখিনি মই ভাবো পাৰ্কিংৰটো সময় লাগিব, কিন্তু 56টা আৰু 24টা जितो 56टा जीएमसीएचत 24टा कालापाहारत आमी सोनकाले शेष करिब पारिम। जी आमी बरपेटा मेडिकल कॉलेजत 32খন आईसीयू बिछना नतुनকৈ आरम्भ करिছো। सिलचर मेडिकल कॉलेजत जुवाकाली 60খন नतुन आईसीयू बेड आमी आरम्भ करिছো। अलप आगते आमार स्वास्थ्य विभागर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारी समीर सिन्हा डांगरियाय आर्मीर GOC 4 करोड़ लगत आलोचना करिছে যে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত 60খন বিছনাযুক্ত আইচিইউ এটা বনাই দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই বনিব। আমি বিল্ডিং দিম, তেওঁলোকে অক্সিজেন পাইপলাইন আদি বনাব আৰু ভেন্টিলেটৰ আদি তেওঁলোকে আমাক দিব। GOC আমাক জনাইছে যে আমি এই কামটো কৰি দিম আৰু মই ভাবো যে অহা কালিৰ পৰা সেই কামটো আৰম্ভ হ'ব। जोरहाटतो अहाकाली आमी आरु किछु नतुन आईसीयूर काम समाप्त करिब पारिम बुली आमी भाबिसु। ऑक्सीजन बेड्स की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जागी रोड में 60 ऑक्सीजन बेड्स का काम पूरा हो चुका है। एमएमसीएच में 72, पतंजलि में 120 ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। आमी आईसीयूर समान्तराल भावे ऑक्सीजन बेड कारण सकलोके आईसीयू नालागे किन्तु ऑक्सीजन लागे। ऑक्सीजन बेड निर्माणर ऑक्सीजन बेड बा ऑक्सीजन लाइनर निर्माणर उपरत आमी गुरुत्व दिसु। এই মুহূৰ্তত জাগিৰোডত 60খন হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেচনৰ হস্পিটালত 60খন অক্সিজেন বেডৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। গুৱাহাটীৰ এমএমচিত 72খন অক্সিজেন বেড আৰু মইনা খুৰুঙত আমাৰ যি মডেল হস্পিটাল আছিল তাত 60খন আইচিইউ বেড নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণ গতিত আগবাঢ়িছে। সমান্তৰালভাৱে পলাশবাৰীৰ পাতাঞ্জলিটো 120টা অক্সিজেন বেড নিৰ্মাণৰ বাবে আমি পাইপলাইন লগোৱাৰ কাম অহা কালি পৰখিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। स्वास्थ्य मंत्री ने साथ ही जानकारी दी कि डाउनटाउन विश्वविद्यालय में भी 400 बिस्तर युक्त कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। DRDO भी 300 बेडेड कोविड केयर सेंटर का निर्माण करेगा। नतुन एटा डेभेलपमेंट होइसे जे डाउनटाउन यूनिवर्सिटीत এখন हस्पिटाल आছিলে, তেওঁলোকে मेडिकल कॉलेज बनाम বুলি हस्पिटालখন বনাইছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাত मेडिकल कॉलेज নহল, পেৰামেডিক্স আজি কোৰ্স চলি আছে। তাতে 400 বিছনা আমি একেলগে পাব পাৰো। আজিৰ পৰা আমি NHMৰ পৰা পৰ্যালোচনা কৰিছো যে ডাউনটাউনত আমি উইথ অক্সিজেন ফেচিলিটি সেইখনক আমি এখন ফুল ফ্লেজেড হস্পিটাললৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো নেকি। যাক আমি DRDO বুলি কওঁ। DRDOক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে গুৱাহাটীত 300 বিছনাযুক্ত এখন হস্পিটাল নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে। অহা কালি DRDOয়ে মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কপি পঠাব। যদি আমাৰ চৰকাৰে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে হয়তো 300খন বিছনাযুক্ত এখন হস্পিটাল ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যাক আমি DRDO বুলি কওঁ
তেওঁলোকৰ উদ্যোগতো হয়তো আমি বনাব পাৰিম। তেওঁলোকে 20 দিনৰ ভিতৰত বনাই দিম বুলি আমাক কৈছে। কিন্তু তাৰ প্ৰাৰম্ভিক এমঅইউ অহা কালিহে আমাৰ ওচৰলৈকে আহিব। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से आए मुसाफिरों में कोविड के अधिक मामलों को देखते हुए 15 दिन के लिए रेलवे सेवा रद्द कर दी गई है। ज़्यादातर केस विमान से लौटे यात्रियों में मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने कल विमान यात्रियों के लिए नई एसओपी जारी किए जाने की घोषणा की। আমি অসমত যিসমূহ এয়াৰলাইনে প্লেন চলায় তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষসমূহকো আমি মাতি আনিছিলোঁ। কাৰণ এৰোপ্লেনত বহুত বেছি পজিটিভ কেছ অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমান যাত্ৰা কিমান তেওঁলোকে সুৰক্ষা লৈছে, কিমান ছেফলি আহিছে বা উঠোতেই কিয় চেক নকৰাকৈ উঠা হয়, এই গোটেই কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আজি। আৰু বিমান যাত্ৰাৰ ওপৰত আমি হয়তো নতুন এছঅপি এখনো অহা কালি পৰহিৰ ভিতৰত দিব লাগিব। কাৰণ বিমানৰ পৰা এতিয়াও বহুত পজিটিভ কেছ আমি পাই আছোঁ। ৰেলে প্ৰায় কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে। ভাৰত চৰকাৰে যোৱাকালিৰ পৰা ৰাজধানী আদি ৰেলবিলাক চব কেনচেল কৰি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰেল এতিয়া 15 দিন অসমত আৰু ৰেল নোসোমায়।